ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ଇସ୍ୟୁ ଗରମ ହେଉଛି। ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ବିଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଲୋକେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାରେ ଲାଗି ପୁରାପୁରି ଗରମ ନେଇଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଇସ୍ୟୁ। ତେବେ ଯୋଉ ସହର ନଗରରେ ଲୋକ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନକୁ ବା ହରିଶଙ୍କରକୁ ଆସନ୍ତି। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଲା ହରିଶଙ୍କର, ଅନ୍ୟ ପଟେ ରହିଲା ନରସିଂହନାଥ କହନ୍ତି। ତେବେ ହରିଶଙ୍କର ଯୋଉ ଝରଣା ଅଛି ତେଲା ପଥର ବୋଲି କହନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ଝରଣା, ସେଠି ଶୈବପୀଠ ଅଛି, ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ ହେଲା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନକୁ ଆସିବାର ପଛରେ କାରଣ ହେଲା ଯୋଉ ସହରର ବିଜି ଲାଇଫ, ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ, ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଲାଇଫ, ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହେଉଥିବା ମଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇ ଆସନ୍ତି। କାରଣ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ହେଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟ। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠାର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୀତଳ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। I am Lewis from ABS News। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଅଦାନୀ ଏବଂ ଏଠାର ପରିବେଶ ବିକାଶ ଏବଂ ବିନାଶ ନେଇକରି ଆଜି ଆମର ଫିଚର ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ଭାରତର ଗୋଟେ ବୃହତ ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଅଦାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାଖରେ ବା କୋପରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ସେଠି 18 ଏକର ଜମି କିଣିଲା ବୋଲି ଓ ହଲ୍ଲା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତା, ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ତାର ବିରୋଧରେ, ଅଦାନୀର ବିରୋଧରେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ଏପରିକି ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ନେତା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଦାନୀକୁ ଆମେ ଜମି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଦେଇନୁ, କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ରାଜନେତା ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି କାରଣ ପାଇକି ତାଙ୍କର ଅଭିସନ୍ଧି କ'ଣ ବି ଥାଇପାରେ, ଆଜି ସେମାନେ ଅଣ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଦାନୀ ଜମି କିଣା ବିରୋଧରେ। କାଳେ ଅଦାନୀ ଏଠି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଡର ବି ଆସୁଛି, କାରଣ 80 ମସିହା ବେଳକୁ ପାଲକୋ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ତାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପାଇଁ ସେଟା ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ଭୟ ଆଜି ଅଛି, ଯେହେତୁ ଅଦାନୀ ଭାରତର ଗୋଟେ ବୃହତ ଶିଳ୍ପପତି, କାଳେ ସେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନକୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ସେ ଭୟ ଲୋକେ। ଆଜି ଶିଳ୍ପପତି ଅଦାନୀ ଜମି କିଣିଲା ବୋଲି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ନା କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନଥାଇ ଜମି କିଣିଲା ବୋଲି ଆଜି ଯୋଉ ହିସାବରେ କିଛି ରାଜନେତା ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଥା ହେଲା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଯୋଉ ପର୍ବତ ଅଛି, ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନେ ଥିଲା। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ ତଳ ଦେଶରେ ଜୋରଦାର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଆଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ କଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ଜୈବ ବିବିଧତା ଥିଲା 20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବା 30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ କମିଗଲାଣି। ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ତାହା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି, ହଜିଗଲେଣି କୁଆଡ଼େ। ଭାରତ ସରକାର ଏଟାକୁ ହେରିଟେଜର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼କୁ। କାରଣ ଏଠାରେ 390 ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଉ ଜଡ଼ିବୁଟି, ଯୋଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ବା ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଏଠାରେ ମିଳେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲେଣି। ଯେତେ ଜଡ଼ିବୁଟି ମିଳିବାର କଥା ଏବେ ମିଳୁନି, କାରଣ
अंधाधुन भाव जंगल कटा चली शिकार चली सेटा कौन देखा जाऊनी ये जो तथाकथित समाजसेवी जो अंता भिड़ी आंदोलन जो अदानी एगेन्स्ट आंदोलन कर निश्चित भाव अदानी एगेन्स्ट आंदोलन हेबा कथा निश्चय जरूरी गणमार्दन को कौन हालत में कौन शिल्पपति हाथ में टेकी देवा उचित नुहे किंतु गणमार्दन जो अवस्था आपण हरिशंकर को बुली आसतु आपणकर आखिर लुह धरी पड़े एटार विकास ना कौन है आपण प्रत्यक्ष हिसाब से आसिक देखु कंक्रीट रो पहाड़ कंक्रीट रो जंगल तैयारी कर दिया सीधा झरण ऊपर मुंड झरणा नहीं तल मुंड पर्यंत कौटी मॉल कौटी धर्मशाला कौटी कैफे कौटी ब्रिज कौटी आनिकट कौटी आपनकर पेवर ब्लॉक पहाच एपरिकी आपन को तलू जो मंदिर देखा जाउतला और से मंदिर भी देखा जाउनी एटा कोन विकास लोके आसुचंती कहीं लोके आसुचंती प्राकृतिक परिवेश में किसी समय अतिबाहित करबा एटा जो शांत परिवेश अच्छी जो निर्मल परिवेश अच्छी जो शीतल परिवेश अच्छी सेटा उपभोग करबा जो सहर जो कंक्रीटकरण होईची जो पार्क तैयारी होची सेटा देखिबा पे लोके आसुना और सेटा निर्माण करा जाउची काहे तार विरोध रे विरोध करिसंते कि ये जो विकास नारे विनाश चली एटा कोन गणमार्दन प्रति सहायक ये जो परिवेश श्रृंखला होती ना नहीं आपन जो झरणा अच्छी हरिशंकर जो झरणा अच्छी से झरणा केते मात्रा रे प्रदूषित आपन समस्ते देखुचंती प्रत्यह अनुभव करुचंती गदा गदा प्लास्टिक बोतल जरी पॉलिथीन बैग सब मूल शेष पर्यंत ट्रक ट्रक बाहर आपन जो सफाई कार्य करागला ट्रक ट्रक प्लास्टिक पॉल्यूशन होची सेटा बाहर कचरा बाहर ता विरुद्ध रे केबे आंदोलन करिसंती एटा कोन गणमार्दन नष्ट हो नहीं गणमार्दन को जदि बंचैबार प्रकृत हृदय रे आपनकर भावना अछि तेबे एई गुडाक आपण विरोध करू नांती काई की जो प्राकृतिक परिवेश नष्ट होती ता विरोध रे स्वर उत्तोलन करू नांती काई की जंगल कटा चली आखि मुजा जंगल कटा चली से जंगल कटा विरुद्ध रे आपण आवाज उठो नांती काहे की एई अंचल रे जड़ी बूटी को नहीं गोटे कारखाना खोली थिला गोटे रॉ मटेरियल प्रोडक्शन सेंटर तैयारी हितिला सेटा बंद हो गला सेटा को पुनः कार्यक्षम करबा पई आपण आंदोलन करू नांती काहे एडी गुडे आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी हेबा पई जो जहाँ हेले आमर पिला छुआ आमर पाठ पढ़ी पारिनी एजुकेशन उन्नति हेबो सेति पई आंदोलन करू नांती काहे ए जो जड़ी बूटी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को मिलुची औषधीय गुल्म जो को मिलुची सेटा को गोटे कटेज इंडस्ट्री रे परिणत करी ए अंचलर अर्थनैतिक अभिवृद्धि केमती हेबो सेति पई आपण आंदोलन करू नांती काहे आज अदानी पळे आसले 18 एकड़ जमीन नहीं गला कोती पाई नेला कौन नेला आपण पाखे किसी प्रमाण नहीं से आपण अंटा भिड़ी आंदोलन रे बाहरी चंती कारण हैला आपण निज राजनीतिक रोटी सेकिवा पाई बाहरी चंती आपण को चेहरा केमती देखा जीवो आपण राजनीतिक प्रतिपत्ति केमती जाहिर करिवे सेति पाई आपण अदानी एजेंट के आपण बाहर अदानी दा केवल ना किंतु काम हैला आपण को स्वार्थ एटा होची संपूर्ण रूपे सत्य आज गणमार्दन कांदुची आज हरिशंकर कांदुची आज नरसिंहनाथ कांदुची आज और गणमार्दन को लागी रही जिते गाँव अच्छा समस्ते कांदुचन आउ पहाड़ को नहीं जो रेंज अच्छी गणमार्दन रेंज अच्छी तार सबू पथरे सबू दिगरे जिते लोक अच्छा जिते गाँव अच्छा जो डिपेंड कर चलुंट समस्ते कांदुचंती सुरक्षा पाई आपण आंदोलन करिसंती कि एटा विकास नुहे एटा विनाश
ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ବିନାଶ ଚାଲିଛି। ଅଦାନୀ କେବେ ନେବ, କଣ ଖୋଳିବ, କଣ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ, ଆଲୁମିନିୟମ କରିବ, ସେଟା ତ ପଛ କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିଲା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଉ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ନେଇ ହରିଶଙ୍କର ଝରଣା ମଧ୍ୟ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ, ଏଠି ଗଛ ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କର।